আমার বাবু রেডিও দেখছি। রেডিও? হ্যাঁ। কোন রেডিও? ওই জমানা চলে গেছে। ফিলিপস না, রেডিও আছে এটা। আছে? হ্যাঁ। তোমার রেডিও কেমন কথা বলে দেখি, শোনাও। না, আমি শোনাতে পারবো না বাপরে, অনলাইন নাই। আরে খবর তো আছে। হ্যাঁ, খবর আছে। শোনাও। হ্যাঁ, শোনাচ্ছি। দাঁড়া। বুঝছো? हाँ बोल बोल চুপচাপ থাক। हाँ चुपचाप रहिए বলিয়েন না। हाँ तू गान सुन के हम सुना বলি না। हाँ আমার মামি না আসেনি আজকে মনে হয়। हट हाँ বুঝছো? हाँ बोल এটা এমনি না। अडांटीना हाँ 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 ধ্যান না হো। धर हाँ धर বুঝছো? हाँ बोल এটা দেন ঘুরাবো। हाँ हाँ এটা চালু। चालू এটা দেন ঘুরাবো। बंद দেন চেঞ্জ। चेंज हो गया হ্যাঁ, এটা মারবো। हाँ বান। बंद আচ্ছা, ভিতরে আসো। আচ্ছা খবরটা শোনাও। কোন খবর শুনবে? যেটা খুশি। বাংলা? এখন যে চলছে ইরান আর ইসরায়েলের যুদ্ধ, সেই খবরটা শুনিয়ে দাও। গোসা हाँ बोल 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 খাবার শুনতো, খাবার। खबर है बोल बा ठीक है খামন করে দে। चालू 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 हो गया ना चालू। हाँ इधर खबर सुन ले শোনা। है भारत का कोई तेल आई में बुझले ईरान बंद कर दे किचु ईरान देकर रास्ता छो घोषणिया बुझले हाँ तो वहाँ से तेल आ रहा है ये देखो भारत में तेल बंद हो गई छू आना ही बुझले जो तेल तेल जो আরে ও ঘোষ দিদা, হ্যাঁ। শোনো শোনো, তোমার রেডিও তো খুব মজার আছে গো। আপনার বাপ দিল রেডিও আমাকে। রেডিওর দাম জানিস কত টাকা আছে তো? কত টাকা? 1 লাখ টাকা। তোমার মুখের বারান্দা ঠিক নাই, বুঝে গেছি। আচ্ছা এই একটু কি ঢাকা থেকে সরাও তো। কই না দেখেছি। ভাই হে প্রভু। আর বিলম্ব করতে হবে না। কেমন? ও দিদা, একটু একটু সরাও না তোমার রেডিও ঢাকা খানা। कुछ नहीं होता। একটু সরাও। नहीं नहीं, कहीं ये सेट कर रहा। আরে তোমার ভাষা বুঝতে পারছি না, বাংলাতে বলো না। এখানে সেট করে দিলাম বাবা। সেট করেছে? হ্যাঁ। ও ডিসেন্টার আছে তো। দাদু मेरा के छाई ले मेरे दुकान ही चल गए ना रे बट बट দাদু, আপনার চরণে শত কোটি প্রণাম। আমাদের কাছে আসো, বসো আসো। अच्छा आशीर्वाद करी छे तो सन अच्छा से रहिए ना দাদু बट बट मेरे दिल में चिंते আমরা বড় অভাগা হয়ে আছি। বসো। हाँ ওরা কি চাবে সুখে দেশে? चा बिस्कुट खाबे और टिफिन खाबे আচ্ছা, তোমরা বসো, আমি চাবে সুখে আসি। হ্যাঁ। हाँ ঠিক আছে দিদা, তুমি যাও। बस बाबू रे मेरे दिल में चिंते सन बस अरे किस का वास्ता आलिम को सन हमार का তবে দাদু, আজ আমরা বড় বিপদে পড়েছি। तोर सन क्या की কি বলে? बांग्ला में की बोली रे क्या की अरे अभी को देखो रे छी কি বিপদ? किसके हाथ पूछी अरे कौन विपद कर ली जो सन रे আজ আমরা এমন বিপদে পড়েছি দাদু, জানো আজ আমাদের বোন বেহুলা একাকিনী অগাধ সাগরে ভেসে চলেছে। কেউ পালাবেন না আপনারা সামনে দেখতে পাবেন পাটনির বাঁক আপনারা ধৈর্য সঙ্গে বসে থাকুন ভাইয়া তুই ভাগ গেলি? হ্যাঁ বল তাই তো অগাধ সাগরে ভেসে চলেছে আমাদের বোন বেহুলা। अच्छा 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 আমাদের পথের দিশা জানা নাই। अरे राजा का बेटा छै रे हमर संग बस के नहीं छ ভাই কি নাম যে है? राजा बच्चों को सदागर हाँ, बच्चों को ओकरे बेटा छै कोनटा কি বলে? কি বলে? वो जो बोली छै की बोली छै तो सुन ला কি সব? हां बोल তবে দাদু, আমাদের পথের দিশা যদি দেখিয়ে দাও, হয়তো আমরা কাল বিলম্ব না করে পৌঁছে যাব সেই নদীর কিনারায়। अच्छा ठीक छै हम दिखा देबो रास्ता বেশ দাদু। पीछे पीछे आवे और हम तो घोसवा तू जो हाँ तू 5 मिनट में जाबी, 10 मिनट में आवी घर। पागली के लेके हमर पर हम सिर हो ले कहीं हां कहीं 10 मिनट में जावे और 5 मिनट में चलावे हाँ। ई कोनो बुद्धि नहीं दे अरे क्या हुक्का? अरे वो कने रे फूक ना रे घोसवा तू कौन है करे? हम मर जा बाबी। लेकिन माल यार घर में गिरा वाला लिया আরে ও দিদা, कौन टका কি বলে? তুমি মরলে হবে, আমার দাদুকে কে দেখবে? রাজা পুত্রা রাজার পুতলা না, পুত্র। পুত্র। আরে তোমাদের কি হয়েছে বলো তো? আচ্ছা একটা কথা বলবো? काबे बोल तो गोसानिया हम तो बोल को बोल तो আচ্ছা তুমি, ও দিদা, তুমি কি দেখে বিয়ে করেছিলে? আমি আর বলিস না বাপরে, শরীরটা দেখে বিয়ে করলাম। হ্যাঁ, আমি ছিল পাতলা, এখন হলো মোটা। তুমি পাতলা আর
আমার ঘোষ দাদু মোটা मोटा ঠিক আছে চলো গো। अरे पहले बिहार के निकाल लेकिन ना शरीर मोटा चलो हाँ और 12 बच्चा हम नहीं चले घर में पतला हो गई আচ্ছা ঠিক আছে দাদু घुसवा তবে हाँ ও দাদু শোনো শোনো घुसवा हाँ बोल जो मत जाओ घर हां चल घर की करबो तू घर में रहो हम चल दियो इसे लेकर बकरी कोना घास हाँ रस तू बकरी कौन है बकरी दूध पिलाई दो मार की बोला दूध पिलावा हमारे जो घुसवा बहन घर जो तो घुसवा जो घुसवा हाँ, हाँ। आता बाय बाय तुमके चलो झाता रोड के झाटा तुमके झाता हाँ আরে ও দাদু हाँ ওই যে